আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খাগান বাজার দারুল আরকাম কওমি মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ এই যে উদ্যোগ কায়দা নিয়ে বসে আছে। তো আজকের উদ্যোগ কায়দা তাদের ক্লাস হচ্ছে। আপনারা ক্লাসের ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পাবেন আমাদের চ্যানেল আল-ফালাহ মিডিয়ায়। তো আপনারা দেখবেন এখন তারা কত সুন্দর করে পড়তেছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ফলকা মজাহ বাতা। ফলকা মজা বাতা অর্থ কি? ফলের স্বাদ। ফলকা মজা বাতা মানে কি? তারপর হলো কি? ফুল খুশবুদার হ্যায়। ফুল সুগন্ধ। ফুল কি? ও ফুট খা রহা হ্যায়। সে বাঙ্গি খাইতেছে। সে বাঙ্গি ও ফুট খা রহা হ্যায়। সে বাঙ্গি খাইতেছে। মাই তো থাক চুকা হো। আমি তো ক্লান্ত হয়েছি। মাই তো থাক চুকা হো। আমি তো ক্লান্ত হয়েছি। দিন ভর না ফের। সারাদিন ঘোরাফেরা করিও না। দিন ভর না ফের। সারাদিন ঘোরাফেরা করিও না। झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। मिथ्या बोला बड़ा गुनाह। मिथ्या बोला महापाप। झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। मिथ्या बोला महापाप। ओढ़नी ले आ। ओढ़ना निये आसो। खेल कूद में दिल ना লাগা। খেলাধুলার মধ্যে অন্তর দিও না। খেল কুদ মে দিল না লাগা। খেলাধুলার মধ্যে অন্তর দিও না। খেলাধুলার মধ্যে অন্তর দিও না। ये खीर बहुत मीठी है। এই পায়েস অনেক মিষ্টি। ये खीर बहुत मीठी है। এই পায়েস অনেক মিষ্টি। बेवजू कुरान माजिद का छूना गुनाह है। बिना वजूते कुरान स्पर्श करा गुनाह। बेवजू कुरान माजिद का छूना गुनाह है। बिना वजूते कुरान स्पर्श करा गुनाह। धूल ना उड़ा। धूला उड़ायो ना। धूल ना उड़ा। धूला उड़ायो ना। गाय का दूध अच्छा है। गाभीर दूध भालो। गाभीर दूध भालो। सबक फरहा दो। सबक फरहा दो। सबक फरया दाओ। हक को ना छोड़। सत्य के सारियो ना। सत्य के छाड़ियो ना। लोबान की धुनी दो। अगरबत्तीर धुआ दाओ। लोबान की धुनी दो। अगरबत्तीर धुआ दाओ। कलम इस ताक में राख दो। कलम এই তাকে রাখিয়া দাও। मस्जिद के अंदर ना थूको। मस्जिदेर मध्य थुतु फेलियो ना। मस्जिद के अंदर ना थूको। मस्जिदेर मध्य थुतु फेलियो ना। दाएं हाथ से खाओ पियो।
দায়ে হাত से ডান হাতে খাও এবং পান করো। बाई हाथ से शैतान खाता पीता है। बाम हाथेर द्वारा शैतान खाय एवं पान करे। ताहले बाम हाथे के खाय, बाम हाथे के पान करे? ताहले आमरा कि बाम हाथे खाबो, बाम हाथे पान करबो? खुदा को दिल से ना भूला, अल्लाह ताला के अंतर थेके भूलियो ना, खुदा को दिल से ना भूला, अल्लाह ताला के अंतर थेके भूलियो ना। প্রিয় দর্শক, আমাদের আজকের উদ্যোগ কায়দার ক্লাস এখানেই সমাপ্ত। পরবর্তীতে আবার কোনো ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।